Ассалому алайкум бародарони гиромӣ, саломи худро ба кулли мардуми Тоҷикистон мерасонам. Имрӯз мавзӯи мо дар бораи хитоб медонад ки кия нами як қанчиқи Фахриддини авиакассаи шайтони ҳаромзодаи беномӯз ай дастаи ҳаромхириша бинеха чӣ хела ранги хунк шудагия мардума фиреб мекунад, пулошама мехӯрад, шакли уша бин беномӯсае ку валлоҳи қасам и як кунте астае. Кунтера чӣ бигӣ чӣ кора куниш хехтон медонед и беномуса дар борааш маълумотора ҳозир мо пирратар маълумото омадага мо дар шумо мегем. бародаро нигаҳ кунед и қанчиқи хоини миллат чӣ кор мекунанд. бародарони мо шумо ай беномус билет мехаранд, вақти билета мехаранд аэропорт мераванд, уже самолёт пайда бирафта. дарчи нигоҳ кунед и бародаро зангш мезананд, дарчи нигоҳ кунед ки чӣ кор мекунад, бо мардума чӣ хел угражат мекунад. айдари маҳбас одамои занг мезананд, ино да угражат чо мекунанд бечорора. ино бечора мардуми мо тоҷик метарсанд, хаб мекунанд. не ки маълумота ма гирифтум дар бораи ҳамун одамои маҳбас, номошон ҳамаш аста. иншоалло дар видеои оянда бо номои оram мегем. и бародарои мо шумо занг мезананд, Фахриддини ҳаромзодаи хоини миллата чӣ мега? Мегӯяд ки е бача пули мора вазате, трубкара мекуша, и бародарора чорни мекунад, номрои и бародарора дар ҳамон одамое ки маҳбасда ҳастанд, номрои ира дар ҳаваё мета. ӯо занг мезананд, угражат шумо мекунанд. ин акиб нигоҳ кунед, и қадар шумо ай пишти ин лаънатӣ шумо гап мезанед. ман ҳайронам. ин қадар мо айбои инора бироваресем, айби ин бехоини шамонем. ина ман гум ки ма дар похӯе, ма дар Тоҷикистон зиндагӣ намекунам. Ман на паспорт тоҷикӣ дорам, на дар Тоҷикистон прописка дорам, на зану гудак дорам дар Тоҷикистон. ки ман гум дар Тоҷикистон он хешум аст, ана ояндаи насли шумо кунулиш сарилиш мегарда. вой бар ҳоли шумо. хоини миллата. охир ман ҳақиқата мошенникиша ҳаштзанаша занош да ман нависесиян ки е падарналати сага. бародаро гӯш кунед чӣ гуфтаниям. як бародар, ман ӯра шахсиятан намешносам, номаш ном шӯҳрат аста, ҳамура паставид карда. барои чӣ? барои як хайп шуда. ӯ бача шӯҳрат, ман ҳамин қаме дорам ки қатъи бобои қандай ва дар ҳамин интернет популярни мегем ба гуфти ҳамун шумо чия анам хали шахсията и хайп меқапа. интереси ма ӯ шумо нестем бародаро. интереси и чия каналша обод кареса каналша ба чӣ? ба кадом роҳ? хоини миллат ба хоинӣ, ба як каса пасавид кардан, як каса тӯҳмат кардан, занора истифода бурдан. ана ки занҳое ки мада ду се зан занг зад, записош аста. иншоалло худо розӣ боша, агар мо видеои оянда дар занои ҳамун қатима суҳбат кардем, запис кардагим мемонем. шумо хулосатона ба бурорен охи. ё и Фахриддини хоини миллати ҳаромзодаи беномӯз. и беномӯз чӣ кор мекунад? блогерора меқапа. и блогери мебинад, блогери аввал якум блогер акай лангария қапид, насамамдели лангария қапид, лангари ответш надо. лангари чӣ гуфт? и падя девонаи далбоеби тутеай бо куншагирӣ дар сари гантери бобоҷон 88 мо ӯрам ответш надо. дигар ва омад охир да кунша дар ҳамин чизи гантери шӯҳрат мондагия. ба фикри ма ҳамин ка хулоса дорум ки хулосаи ма шӯҳрат ра ответ намета. ана ки чуа хайп меқапӣ, тӯҳмат мекунем мардума. агар мо тоҷико ба ақл бошем, хулосамона бояд бирорем ки и падарналат мо шуморо фрем каресай ба манфиати канали худ чай, ба манфиати дигарон нест. агар ба манфиати мо шумо мебуд, ини хоинои миллата видео мека ё роста ё дурӯғ. ина гапи ма. бародаро гӯш кунем. и оки падари даюси беномӯз мара видео кард. мара медонаи историяи мара ҳамаша медона, чӣ гуна медона. ма қатъи и инсон кор мекардам дар Москва, бригадири мо буд. барои 15,000 рубл занша овара дама навзан било. и ма дар видео пешарам гуфтам. бародаро гӯш кунед. анака и падарналати саги лаъини худозада намедонад чӣ кор каресаи худаш. просто мардума фанду фиреб карда, хайп қапида, ими дурӯғ мега. ина як савол. худат қатиш кор кун,
استفاده میبره خودش کار میکنی ایدنه خود میکنم میری وقتی زنگ میزنی با پل تمگی بته زنگش میزنی یا زن شمیورا میتیتا یا که ایدری محبت زنگت میزنه نمی دو راه داره یا زن شمیگی یکم تجاوز میکنی یا ای محبت گوش میکنی و یا چی میگن اگر به ترسی محبت گوش میکنی این میقدر راه مر همین خکر لکه من چیکار کنم من نه فرزندی بنگ با ناموسم زن یک کسی دیگر من لیزی نمیکنم مرا ویدیو کرد که برای 3000 روبل من گفتم 3000 روبل گپش حقیقت اینمی یک گپش راست است من پرسیدم مادری تاجیک ما و شما زنگ زد مده که گفت که بچم مرا شوهرم آمد همینجا کیدت کرد فریبم کرد گره مده بلد گیر من وقتی فخرین زنگ زدم گفتم والله قسم این آوازه و ما دیگرش نمونده وقتی 15000 گفتم ای من قضا مدن نه 15000 من بخشیدم 3000 روبل نرسیده سر من ایخر با بلد میخرم گفتم بلد میخرم همین مادر تاجیکستان روی کنه در اونجا تنها هیچ کن نداره بسوی بوندگر گفت که مادر دما پاکوچک من 3000 نرسیده بلد شما پولی میخرم من خرسان شدم که این کاری خوب میکنه کاری خیر میکنه لیکن چیکار کرد گوش کنه نکرد چیکار کرد مادر بازینو دعوت کرد هم مادر بازینو دعوت کرد هم مادر یا اپای یا خواهر کیش مونم شه اپای ما و شما خواهر ما و شما آخی لعنت کنه این خوینی ملت او اپا مرا زنگ زد گفت که بچم نخوت مرا قطعی این آدم وای کنه که بازینو دعوت کرده این آخی چی داشی اگر این سخنای من نادرست باشه این گپای من دروغ باشه این بناموس بعد از زنگ میزنه میگه که تو بر دروغ گفتستی دروغی ای چیه اینا با میگم والله قسم بالله قسم تالله قسم ما اگر اپا داشته باشم در جنت برای من خوی نباشه دروغ میگم من اپا ندارم مرا استوریا من 100% میدونه این لعنتی خدازاده خوینی میلاد ما چی دارم چی ندارم همش میدونه این کسافت شما هوزی مرا باور ندارین این بناموسی دیوس باور داره این کامنتاری رامونه کامنتاری را نگاه کنید که چند تای همش اگر دو تا سه تا حقارت مرا کردگی باشن این بناموسا ای محبت مرا نمی‌نویسن ای دری محبت همین کامنتاری که حقارت نویسن مرا داشت زنگ میزنن دو تا سه تاش بیت زنگ زده سه باجه که کتیما صحبت کنه ما فهمونم این پدن نلتی خوینی ملت استوریش نه گوش نمیکنه مرا داشتونوی مادر اپا سیمیا همه را لازم میکنه لیکن ما کدام جوانمرد ای پشت همین لعنتی میخیزه ما زنگ زدین اول شما حادثه را فهمید چی گپه اگر این بناموس غمخوری ملت غمخوری دولت غمخوری کل مردم تاجیکستان باشه این لعنت زده را خوینه ملت ویدیو میکنه یک کنکورس بازو را ویدیو میکنه دو آخی برای چی اینا را نمیکنه من میگم برای چی ای خوینو میترسه خودش خوین است یا گوری 24 یا نهزتی در خودش این یک دیمش ای کنکورس بازو میرینه میترسه دوش سیم بلوگرای مشهور لنگری بابا جون ایدیبک بابای قم شهرت این همی شخصیت ها را میکنه ویدیو برای چی برای اینو در یوتیوب در اینستاگرام در دیگر تیک تاک و دیگر اینترنت شبکه‌های اینترنتی اینو پاپولی با گفت که همون شما مردم کلی تاجیکستان پاپولیانی برای همین خیب میقپه برادرو این پدرنالت این لعین مردم فره میکنه گمراه میکنه مادرو را اپو را خواهرو را بازینو دعوت میکنه ای قنچقی فخردینی عروسی بلوگرو بناموس گوش کن انشالله ویدیو آینده زنای تو شما امی زنای تو با ما تماس دار برآمدگی انشالله ما در ویدیو آینده همش هم خیلی میمونم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته